Có đi bên nào mà được thôi. Không được. Bây giờ chỗ anh ở đây mà thì á thì bây giờ thì con này có anh nắp bộ bóng áo vào anh nắp gì nó sẽ shit nắp bộ vào gì nó xe của nó bỏ vào gì nhá nó xe ship bên shop ship bên shop anh nhiều nó sẽ ship qua khả năng này anh nhiều toàn MAF có? MAF là tay này bị MAF tay mi hoài. Tay miêu đó, MAF thì của tập biểu. MAF का Canada C mà nó. Canada C mà bên number nó sẽ lên này 3000 này nó. C á cho nó VG Cရဲ့ VG က24ရဲ့နောက်ပြီးတော့ ground ကကြတော့32ရဲ့ plug B ကတော့တိုင်းလို့မရအောင်เนาะ plug B ကတော့ကားမှာပဲတိုင်းလို့ရအောင်တော့ဖွင့်လို့ရှင်တွဲဖို့ရောက်မယ်ကောင်เป็นน้ำมันจะเล็กแค่เอาได้นะเอาป้ายเอาได้นะนั่นจะเล็กกว่ากันตรงนี่ป้ายเอาต้องเป็นนั่นจะเล็กนั่นจะเล็กโอเคอันก็ต้องดันนี่เป็นอะไรต้องดันนี่นี่ก็ปีนี้တော်တော်များများကတ်ထားတာဗောနော်သူကဘေးတိုင်းမဟုတ်ရင်အထက်အောက်အမြဲတမ်းကတ်ထားဒီနေ့ကျတော့ ID ပေါ့နော်ဗျာ28ညအဲ့ဒီနှစ်ကြိုးက24နဲ့32က MAF ဟုတ် IAD ကကြတော့ပင်နံပါတ်ဒီ Canada D ရဲ့ပင်နံပါတ်20နဲ့28နဲ့ဟုတ်ဒါက MAF sensor ပေါ့နော် MAF sensor မှာအဲ့လိုတိုင်းလို့ရတယ်